হৈছে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ নিৰ্মাণৰ কাম অসমত আৰম্ভ হৈছে। অসমত ৫,০০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। আজি আমাৰ অসম আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ ফালে আগবঢ়া এখন নতুন অসম, যিখন অসমে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত অকল দলং বনাবই শিকা নাই, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি সুৰংগ বনাবও শিকিছে। যেতিয়া আমি সুৰংগৰ প্ৰস্তাৱ লৈছিলো তেতিয়া কেৱল মাত্ৰ গাড়ী অহা যোৱাৰ কাৰণে লৈছিলো। কেইটামান দিন আগতে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক সাক্ষাৎ কৰোঁতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মোক কৈছিলে যে গাড়ী যোৱা অকল টানেল নকৰিবি, গাড়ীৰ লগতে ৰেল গাড়ী যাব পৰাও টানেল কৰিবি। সেইবাবে এতিয়া গহপুৰৰ টানেলেদি অকল মাত্ৰ মটৰ গাড়ীয়ে নাযাব, গহপুৰৰ টানেলেদি ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছো যাব, গহপুৰৰ টানেলেদি ৰেল গাড়ীও যাব। আজি আমি এনেধৰণে গহপুৰক সদায় কৰাই তুলিব খুজিছো। বিশ্বনাথক জিলা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো, প্ৰতিশ্ৰুতি আমি পূৰ্ণ কৰিছিলো। বিশ্বনাথক মেডিকেল কলেজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো, প্ৰতিশ্ৰুতি আজি পূৰ্ণতাৰ ফালে। আৰু গহপুৰক ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো, তাৰো আজি আমি সাক্ষী হ'বলৈ ইয়াত সমবেত হৈছো। নিৰ্বাচন আহে, নিৰ্বাচনৰ পিছত মানুহে কোৱা কথাবোৰ পাহৰি যায়, কিন্তু মোৰ কাৰণে নিৰ্বাচন ৰাজনীতিৰ অস্ত্ৰ নহয়। মোৰ কাৰণে নিৰ্বাচন হৈছে এটা তীৰ্থযাত্ৰা, য'ত যিয়ে সংকল্প কৰো তাক যাতে পৰৱৰ্তী ৫ বছৰত আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰো। কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ আত্মবিশ্বাস, নতুন অসম আৰু প্ৰগতিশীল অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। আজি এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আধাৰশিলা স্থাপনৰ কাৰণে আমি আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী निर्मला सीतारमण डांगरिया ने आह्वान जनाइছিল। हमारे बीच में निर्मला जी कल ही आए थे। कल में निर्मला जी को लेके गया था जागीरोड में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बन रहा है। 30,000 युवाओं को वहां नौकरी मिलेगा और पूरा वर्ल्ड का कम से कम सबसे ज्यादा सीट्स बनने वाले हमारे जागीरोड वर्ल्ड मैप में पहुंचेगा। अगले साल का अप्रैल महीना से हम सीड्स का भी प्रोडक्शन शुरू कर दूंगा। ये सपना मेरा नहीं था। आज से 7 साल पहले मैं जब निर्मला जी को मिलने गया था सीएम बनने का बाद, निर्मला जी ने मुझे बोला था कि असम में ऐसा इंडस्ट्री लेके जाओ जो पूरा असम का युवाओं को एक नया उत्साह और उमंग से भर देगा। निर्मला जी का कारण, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद का कारण आज हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री मिले हैं। फर्टिलाइजर नाम रूप में अगले महीना से शुरू हो जाएगा। हमारे धुबरी में थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनेगा, साथों साथ हमारे टनल होगा, काजीरंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, हमारे गुवाहाटी में रिंग रोड होगा, IIM आएगा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी होगा। हर रूप से आज असम भारत की एक विकसित प्रदेश होने का रास्ता में निकल चुके हैं। और ये तमाम जो काम हम लोगों ने किया, ये यात्रा में निर्मला जी का आशीर्वाद हमेशा असम का साथ रहा है। इसीलिए मैंने निर्मला जी को बोला था, निर्मला जी आप खुद एक नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संसद में 8 बार तक बजट देने वाला निर्मला जी ही प्रथम महिला वित्त मंत्री। आज देश का नारी सशक्तिकरण को निर्मला जी रिप्रेजेंट करते हैं। और कनकलता बरुआ जैसा नारी शक्ति का महिषी रूप हम और कहीं देखने नहीं मिलता हूँ।
करके जब इनका आधारशिला करेगा विश्वविद्यालय का हम लोग